सिनी कुडला वीक्षकांक म्हज्या मोगाचो स्वागत. हांव आसा आश्विता सल्डाना लॉरेट्टो. मोगाच्यानो कोंकणी क्षेत्रांत विविध रितीची तालेंतां आसात. थोड्या संदर्भार जोगती वेदी मेळनासतना तांची तालेंतां लिपोवन गेल्यान. कोंकणी खातीर तांणी दिल्लो त्याग, मोग आनी सेवा आज आमी विसरून वयच्या संदर्भार आमी आमच्या सिनी कुडला चॅनलार तांकां एक जोगतो अवकाश करून लिपोवन गेल्ले तांचे तालेंत लोकांक दिलसूंची ही एक वेदी जावन आसा लिपलेली तारा. कोंकणी क्षेत्रांत आमकां तालेंत म्हणटना पयले उडासो संगीत, नाच, नटन आनी रंगभुमी हांतू साबारांनी कोंकणी खातीर आपली देणगी दिल्यान. हांतू एकलो लोकफामाद व्यक्ती आज आमच्या कार्यक्रमाक हजर जाला. सारेसुमार 200 पदां हांणी घडल्यान, 7 कोंकणी पदांच्यो कवळ्यो आनी एक कोंकणी भौतीक आल्बमाची कवळी, तशेंच गांवांत तशें परगांवांत 26 संगीत सांज हांणी सादर केल्यात. कोंकणी खातीर हांणी दिल्ली सेवा जायती आसात आनी हो जावन आसा मानेस्त नॉर्बर्ट पिरेरा. हाका आमी ह्या कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा. सर, तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. सर, 200च्या चड पदां तुमी घडल्यान, सो तुमकां तू इन्स्पिरेशन काले म्हळ्यार तुमचे ते हें तालेंत आसा म्हूण तुमकां केदाळा कळ्ळें? हांव सरी सुमार 16 वर्सांचो आसतना कोंकणी नाटक सभा ह्या संगीत कॉम्पिटिशनाक पुरो आमी एक भाग घेवं म्हण येतालें. ते दाळा हांवें एक संगत म्हाका कळ्ळी कितें म्हळ्यार त्या वेळार कोण तांची स्वंत म्हणली पदां घडना, कोण गायता गे तांकां केदाळे फर्स्ट प्रायज मेळटालें. आनी त्या दिसा हांवें एक चिंतलें, ओके हांवें कितें एक मुजेंत म्हणलें एक पद घडनाजो. तशें एक पद घडना दुसऱ्या वर्सा हांवें ते स्टेजीर म्हळें आनी ताका दुसऱ्या वर्सात फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें. आनी हें पद जावन आसा पृथ्वेर काळोख म्हणटाना. ते आजुनूय लोकां मोगळ आसा आनी जायत्यांक ते कळयलें. परगांवांत तुमी सुमार वर्सां वावर केल्यात, सो थंय आसुनी मंगळूर आमच्या मायगांवा विशयान तुमी एक पद घडलां, सो ताच्या विशयांत आमकां एक सांगीत की सर. खंय जावन ओके, हांव जायतीं वर्सां भायर आसला रे. पयलें मंगळूर म्हजो गांव देखून हांव ह्या गांवांत जल्मून आयलें ते म्हजे एक बाग म्हणत. ह्या गांवांत हांव जल्म मारल्यार आज हांव कांय एक ल्हानसो एक कलाकार जावंक पावलो. ह्या भुमीन म्हाका एक अवकाश दिला, देखून ताचेर हुंदून हांवें एक पद खंडीत जावन बरयचें म्हणल्या खातीर हें पद हांवें म्हजें बरयलां. हांव चिंता लोकांक पसंत जातालें. ओके, तो मंगळूर म्हजो गांव म्हणलें पद तुमकां आज आमच्या प्रेक्षक खातीर सिंग करीत की सर. खंडीत जावन करता. मंगळूर म्हजो गांव म्हणलें पद तुमच्या मुखार आतां सादर जाता. सोबीत सुंदर गाव मंगळूर ताचे नाव. या सुंदर गावांत जल्मून आयला. येद्या व्हडा संवसारार आसा व्हड व्हड ती शेरां, तरी नशिबान हांव जल्माला मंगळुरा. येद्या व्हडा संवसारार आसा व्हड व्हड ती शेरां, तरी नशिबान हांव जल्माला मंगळुरा.
बगलेन वळता अरबी दर्यो उद्यान बुडता हांगा सूर्य फुलां पोळा मोगऱ्या कळे सोबाय पळोवंक पावाना तोळे येद्या व्हडा संवसारा आसा व्हड व्हड ती शेरां तरी नशिबान हांव जल्माला मंगळुरा हांगाच्यो विविध जाती तांच्यो विविध रिती आसा मंगळुरांत शांती बिझनेस व्यापार इजनेर धाकटे नांव केला हाणी या संवसारार खंय पावल्यारी मंगळूरकार आपल्या कामान तो हुशार तुका नावडता मंगळुरा सोबीत सुंदर गांव मंगळूर ताचें नांव या सुंदर गांवांत जल्मून आयला येद्या व्हडा संवसारांत आसा व्हड व्हड ती शेरां तरी नशिबान हांव जल्माला मंगळुरा येद्या व्हडा संवसारांत आसा व्हड व्हड ती शेरां तरी नशिबान हांव जल्माला मंगळुरा सलाम तुका मंगळुरा अमर तुझा मायशेरा बारे बरे करून सिंग केले सर तुम्ही बरं. मंगळुरा खातीर तुमचो मोग पळोवन आमकां बारीच खोशी जाली तशेंच तुमचे हे सॉंग आमच्या प्रेक्षकांकी रुसले म्हणून हांव चिंता सर 7 आल्बम्स तुम्ही घडल्यात सो खंयच्या वर्सा तुम्ही पयलो आल्बम घडलो आणि ताजे विशयान आमकां विवर दिवेत की सर खंडीत म्हजो पयलो आल्बम ताचें नांव आसलें पयलें आमी करतना लव हिट्स म्हणून पूण मागीर ताका चिंतनालाराम म्हणून नांव दिलें ताका दिवंक कराड आसा कित्याक म्हळ्यार तांतलें एक पद हांवें एक तें म्हज्या पत्नी खातीर म्हणून घडलें आनी तिणें तें सिंग केलें आनी सगळ्यांक तें पद लायक जालां ना ताचेंत आमी तें टायटल दवरलें आनी हे आल्बम त्या वेळार मस्त कश्ट आसले आमी हे आमचो फर्स्ट आल्बम बॉम्बे केल्लो आनी त्या वेळार एक कॅसेट काडचे जाल्यार मस्त कश्ट आसा तें वाउंट आसा करता त्या वेळार म्हाका हेनरी डिसोजा आमचो सिनियर सिंगर सगळ्यांक वता आसा हे खात्रीन ताणें म्हाका मस्त ह्या आल्बम करूंक मस्त हेल्प केला आनी ताका हांव ऋणी जावन आसा हे म्हजो आल्बम हांवें 1993 केल्लो वय त्या वेळार आमचे हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीच्या म्युजिशनांक काणयो न्हू त्या तशें आमी म्युजीक करून केल्लो सर मोगा विशयान तुम्ही जायती पदां घडल्यान आनी घडोवनूच आसात वय सो तुमचे लव मॅरेज की सर वय चुकीत एक तुमचे फॅमिली इंट्रोडक्शन दिवेत की सर हय हांव धाकट्यान मोठ्यान दिता ओके हांव आनी म्हजे मिसेसीचें नांव नॅन्सी पेरेरा आमी 1983 काजार जाल्ल्या आनी आमकां 2 जाण भुरगे 2 जाण चेरके व्हडलो नायजेल पेरेरा तो डॉक्टर जावन
आता कॅनडांत काम करन आसा ताची कुटुंब सांगे तशें धाकटो नेस्टर पेरेरा ताचेय इंजिनियरींग परत जावन तोय काजार जाला आनी तो युएसांत आपल्या कुटुंबा सांगे आसा तितली आमची ओके. मोठी वळख. ओके. सो मोगा विशयान तुम्ही जायती पदां घडलात. सो तुमच्या पतीने खातीर तुम्ही घडले पद खंयचे म्हणे आसा गे सर? वय तेचे खातीर हांवें आमच्या पयल्या मोगा खातीर मोगार पडलो उपरांत काजार जाल्या उपरांत अशें जायतीं पदां घडल्या तांतली हांव 1 या 2 आज प्रेक्षकां खातीर हांव गावन दाखयतां. ओके सर, आता गावयात ती. खंडीचा नॉर्बर्ट सराचे 7व्या वॉल्युमाचे वळू वळू म्हणले मोगा पद आता तुमच्या मुखार सादर करता. वळू वळू पावलां काडून तूं आज ये मोगा हाळू हाळू विंगीन म्हज्या हांव घेतां तुका हर एक ती घडी ह्या काळजाची बुडी तुजी वाट राखता वळू वळू पावलां काडून तूं आज ये मोगा हाळू हाळू विंगीत म्हज्या हांव घेतां तुका तांबडो रंग जावून वोंटार केळून हांव मोगाशी येतां किंकुळे जावून कानार सोबून हिंडल्या भाशेन धरता मोतियां जावून गळ्यांत गुंतून काळजा लागीं रावता कुडीसो तुज्या सुगंध परमळ घेवन सदां सावाशी येता तुजो म्हजो जीव मोगा तुजे विणेना कोण म्हाका तुजो संवसार बता वळू वळू पावलां काडून तूं आज ये मोगा हाळू हाळू विंगीन म्हज्या हांव घेतां तुका हर एक ती घडी ह्या काळजाची बुडी तुजी वाट राखता वळू वळू पावलां काडून तूं आज ये मोगा हाळू हाळू विंगीत म्हज्या हांव घेतां तुका
या पडता तुझो उगडास सकाळी साचे काळजाक्या सतयता तुझो मुझे जीवित मोग हात दुबावनास केन्ना तुझो संवसार वळता हळू पावला काढून तू आज येऊगा हळू घेत मुझ्या हांव घेता तुका हर एक ती घडी या काळजाची बुडी तुझी वाट राखता हळू पावला काढून तू आज येऊगा हे सॉंग ऐकून मस्त खुशी झाली सर भोव अर्थभरीत उतरां तांतू असली हे बरोबर. सर तुमचे पहिले वॉल्यूम तुम्ही बॉम्बेंत रेकॉर्ड केल्ले सो बॉलिवूड टू म्युझिशियन वटू तुमकां काम करचो अवकाश मेळ्ळो होय. सो हिंदी सॉंग सिंग करचो अवकाश म्हणी मेळ्ळो की सर हिंदी सॉंग सिंग करूंक म्हाका अवकाश मेळ्ळो ना पूण कित्याक म्हळ्यार आमी ते खाली आमच्या त्या कामा खातीर गेल्ले आमी आनी तुका गुत्ता ह्या दिसान एक हिंदी आर्टिस्ट जायचे जाल्यार तांणी मस्त वर्सां स्ट्रगल जायचे पडटा आनी तिथे एका दिसाचें काम या एका दिसाचें सोदून काडचें हें न्ही तें कोणाक जावंक जायना पूण म्हाका हिंदी सॉंग्स या हिंदी पदां गावंक मस्त आसक्ती आसा हांव म्हणजे ल्हान प्रायार्थान हिंदी पयलें म्हणटालो तशें जाल्यार म्हाका म्हज्या इस्कॉलाच्या कॉलेजीच्या टायमार ताका सर्तीक प्रायजां म्हाका हिंदी आनी इंग्लीश सिंग करच्यान मेळ्ळ्यांत ओके तर आमच्या खातीर तुमचे फेवरेट एक हिंदी सॉंग गावेत की सर खंडीत हांव म्हजे फेवरेट मस्त आसात पूण म्हाका फेवरेट म्हजो सिंगर म्हळ्यार किशोर कुमार आनी ताका हांव डेडिकेट जावन एक हें पद हांवें विंचलां लोकांक पसंद जातालें हांव चिंता हें पद जावन आसा जहरीला इन्सान ह्या फिल्मांत हांवें कणयलां हाची एक संगत कितें म्हूण सांगल्यार जायत्या जाणांक गुर्तू ना जावं पुरो हें पिक्चर ऋषी कपूर आनी मौसमी ताचे उपरांत नितू सिंग हांकां घालून काडलें पूण हें पिक्चर नागर हाव म्हणून एक कन्नडांत एक पिक्चर आसलें तें फस्ट विष्णुवर्धाचें फस्ट पिक्चर आनी हें पिक्चर मस्त हिट जावन सुमार 100 दीस या मस्त चल्लां तें पिक्चर हिंदीन काडलां त्या दाळा हें तें तातूंत एक कन्नडा पद आसा सगळ्यांक गोत आसली गजाल बारे बारे म्हणून एक पद आसा तें पद हातूंत हिंदींत हें ओ हंसनी म्हणून एक पद घडलां आनी हें पद हांव आज सादर करूंक आशेता मेरे हंसनी काउड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली ओ हंसनी मेरे हंसनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली
मेरे सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरे रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरे सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरे रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। हंसनी मेरे हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा, हो देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, हो जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। हंसनी मेरे हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली, कहाँ उड़ चली, कहाँ उड़ चली, कहाँ उड़ चली। सर बारे बरं झाले, मस्त कशी झाली. तुम्ही कोंकणी कशी सिंग केली, हिंदी ताज्या की बरे कर तुमच्या त्या स्टायलार तुम्ही सिंग केले, ते ऐकून मस्त खुशी झाली सर. सो हे पॉत तुम्ही आमच्या खातीर सिंग केल्या, तुमका मस्त देव बरे करूंक सर. सर तुम्ही म्युझिकल बँड्सांत असल्यात की? वय म्हणजे ओके कॉलेज दायसर ते दळा ओके आसलो. हा ओके. तर असल्यात म्हणटा तर इंग्लिश सॉंग्स आसा, सो इंग्लिश सॉंग्स तुम्ही सिंग केलांगी? थोडे थोडे करतलो ओके. वय. आणि तर आमच्या खातीर स्पेशली म्हज्या खातीर आनी ऑडियन्सा खातीर तुमकां एक इंग्लिश सॉंग सिंग करीत की सर? खंडीत जाऊ ना हांव एक भोव आपुरबायचे एक सॉंग हांव ऑडियन्सा खातीर आनी तुज्या खातीर एक आतां सादर करता दाखयता. हे पद हांवें विंचलां एल्विस प्रिस्ले सगळ्यांक गोत्ता आसूंक पुरो हो संवसारांत एक रॉक एंड रोल किंग म्हणटात ताका. फर्स्ट रॉक एंड रोल किंग म्हळ्यार एल्विस प्रिस्ले आसलो आनी ताचें एक हांवें पद विंचलां आनी तें हांव आतां तुमकां सादर करून दाखयता. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I
surely to the sea. Darling, so it goes, something I'm made to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Thank you so much, sir. It was a really wonderful and beautiful song. Thank you for presenting this song for us. Thank you so much, sir. माय प्लेजर. मोगाच्या वीक्षकांनो, नॉर्बर्ट सरा विशयांत आमकां आयकूंक आनीकय जायते आसा. ह्या कार्यक्रमाचो पयलो भाग हांगासर आमी सोंपयतल्या. दुसऱ्या भागांत आमी परत मेळया. सोमेस्तांक देव बरें करूं.